semua, selamat datang ke Kisah Inspirasi bersama saya Farisha, dan hari ini kita ada tetamu istimewa kita iaitu Encik Khairul Anwar. Hai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, ni idola ni. Kita ada idola hari ini. Wow. Wow, sangat teruja. Terima kasih Farisha sebab ajak Noah join dalam this you punya talk show ni kan. Yes, siri inspirasi. Okay, so siri inspirasi ni is where I interview orang-orang di Malaysia yang sangat-sangat terinspirasi. So seperti Abang Noah. Okay, so Abang Noah, can you introduce me more about yourself? Boleh perkenalkan diri and also ceritakan kejayaan Abang Noah. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Khairul Anwar bin Azmi. Ada orang panggil Khairul, ada orang panggil Anwar. Kalau dalam bidang entertainment ni lebih dikenali sebagai nama Susu, Abang Susu. Kenapa nama Abang Susu tu sebab cerita dia panjang tapi cut it short, dulu saya sangat kurus, saya suka minum susu, so ex-boss saya gelar nama saya Susu. So it's actually nama yang okey jugalah kan. Kalau orang panggil Susu orang ingat Noah lah. And then saya adalah seorang entrepreneur. Sekarang saya own my own production house, which is creative agency. Nama dia GP Hustler. Kita banyak buat iklan. Kita juga buat program TV. Kita buat social media plan, marketing for some SME punya client. And then at the same time juga seorang professional MC. Dan juga yang semua orang tahulah kan, tak tahulah recently ni tiba-tiba pula dia jadi macam viral lah kan. Voice over, seorang voice over talent. Kalau sesiapa yang mungkin belum tahu lagi apakah itu voice over ni dalam bahasa mudah dia adalah suara latar. Kalau buka TV, tengok iklan tu ada suara latar tu, itulah dia. Seorang yang digelar voice over talent. Itulah dia sedikit tentang Noah yang sudah berumur 36 tahun. Wah, tu dia. Okey, kita nak tahu formal lah pula. Macam mana Abang Noah start berkecimpung dalam bidang voice over ni? Bila mulanya? Bila start? Cerita dia bermula I think 15 years ago, 15 tahun yang lepas. Sebenarnya saya bermula kerjaya saya di Media Prima. Itulah tempat saya bekerja selama lebih kurang 10 ke 12 tahun saya di Media Prima. Saya bekerja bermula sebagai seorang wartawan di Melody. Rancangan Melody yang semua tengok tu, saya pernah jadi wartawan kat situ dalam masa 3 bulan saja. Okey, lepas tu saya lama dah dekat sana jadi wartawan, assistant producer sampai berhenti kan, which is 4 years ago. Bagaimana saya bermula sebagai seorang voice over? Cerita sebenarnya saya ni tak berminat langsung. Walaupun saya belajar dalam bidang komunikasi dan media masa, which is Masscom. Masscom, sama lah kita. Okay. Yeah, you know Masscom. High five. Yes. Masscom. Ya. Walaupun saya belajar di Masscom, majoring in broadcasting, tetapi saya tak minat menjadi seorang frontliner. Apa maksud frontliner ni adalah seorang host ke, orang yang ke depan lah, di depan TV, pembaca berita ke apa. Saya lebih berminat menjadi seorang penerbit, producer ataupun director lah. Kalau dulu kita bercita-cita nak jadi seorang penerbit anugerah juara lagu tapi tak kesampaian kan, sebab kita dapat program lain masa kerja Media Prima. So saya ni ada satu karakter, macam ni saya start. Saya tak minat tapi macam ni saya boleh bermula. Saya ada satu karakter, saya tak suka bekerja dengan orang. That's why saya sekarang ni buat bisnes sendiri. Kita ni suka rebel lah. Kita rebel dengan bos lah, kita rebel dengan orang tu lah. Semua kita tak suka. Sebab kita tak suka benda-benda yang lambat. Saya seorang yang cepat. Okay? So masa saya bekerja di Media Prima, bila kita buat program, kita ada voice over, dia ada voice over lah kan. Contohlah kita buat program melodi ke, jalan-jalan cari makan ke, atau any kind of show. Selain dia ada pengacara, dia ada suara latar. VO, suara latar. Kan, VO. So VO ni dulu saya harap mereka yang host-host zaman saya tu tak, kalau diorang tengok ni habis lah ni. Kalau diorang tengok minta maaf dulu ya abang-abangku sekalian. Tak nak mention nama. Bila part voice over ni diorang selalu lambat. Diorang selalu lambat. Kita bagi call time cepat tapi dia tak lambat kan. Those days lah, bukan lambat, mungkin diorang busy time tu. Ataupun mungkin kesilapan saya lah kan, suka hati je bagi pukul, cakap bang nak rekod besok.
Mungkin silap saya abang-abang sekalian. So bila diorang record voice over lambat, saya pun it delays my work. Saya punya kerja pun lambat. So saya rasa macam susah sangat ke buat voice over ni? Just cakap saja. Kalau ambil mic just cakap kan, susah sangat ke? So cerita dia, masa saya bermula sebelum saya masuk Melody, saya internship di NTV7, NTV7. Selepas tu saya bekerja di NTV, saya bekerja di Melody TV3, and then saya masuk NTV7 selepas NTV7 merge with Media Prima. Masa tu saya ingat lagi, saya punya bekas bos saya, tapi dia pun dah berhenti sekarang, saudara Kamarul Zamli Ramli, seorang yang sangat hebat dalam industri, KZR orang panggil. So masa tu dekat NTV7 kita kira department baru. So dia kata, kita kena buat networking, dia kata. Saya cakap, okay, saya tak faham apa maksud networking masa tu. Dia kata, jom semua pergi audition di Hot FM. Masa tu Hot FM ada buat audition, nak cari penyampai radio, which is DJ Hot FM, dan juga voice over talent. Saya tak nak pergilah, memang saya takkan pergilah. Saya tak minat, tak nak bos. Apa benda lah jadi DJ kan. So my boss cakap, pergi. The whole department kena pergi sebab bukan nak korang jadi DJ pun, nak korang buat networking. Masa tu zaman muda lah kan. So saya pun pergi. Alhamdulillah masa pergi tu, saya masih ingat lagi lah, Sharifah Alia, which is Leia. Sharifah yang artis tu kan dulu DJ. Dan juga Amirah Abdul Rahman, which is saya punya sifu lah dalam bidang voice over. Dia yang audition. So dia kata, you ada suara. Dia kata, kita ada suara kan? Kita tak tahulah pula. So dia cakap, saya nak train you. Saya cakap, okay lah. Masa tu pula, kenapa saya terima untuk train tu kan? Sebab cerita awal saya tadi, saya kata, kalau aku pandai buat voice over, so aku boleh buat kerja sendiri, tak perlu harap ke orang lain. So kerja saya akan jadi cepat. Okay, so kata tak apalah, kita belajarlah supaya saya boleh applykan dekat saya punya program kan. So bila saya buat program, saya ada host, voice over saya buat sendiri. Kerja lagi cepat lah. Orang kata gila puasa lah zaman dulu. Semua dia nak buat. So, saya practice. Almost 1 year saya practice. Characteristic kan? Leader. Bukan gila kuasa. You're a leader. Leader. Bagus juga. Bagus juga leadership. Tapi kalau buat semua benda pun tak boleh juga. Not a good leadership. Ni my boss cakap lah. Multitasking. Multitasking. You pandai, as a leader, you kena pandai delegate lah. Kan? Exactly. Kita muda, kita semua benda kita nak buat kan. Perangai pun rebel kan. So saya pun belajar dalam masa 6 bulan tu saya practice. Alhamdulillah after 6 months to almost 1 year, saya dapat jadi seorang VO talent, and at the same time saya masih ingat saya buat voice over masa tu dengan Farah Fauzana dan Faizal Ismail, sifu saya tu, kakak dan abang saya tu. Masa tu didengari oleh bos saya juga, sekarang masih di Media Prima, itu Silen Paul. Dia kata, dia dengar saya buat voice over, dia kata, kau department mana ni? Kau buat apa ni? Saya cakap, saya production, saya producer. Tiba-tiba dia offer, kau nak jadi DJ tak? Saya ingat ayat Silen Paul, nak jadi DJ tak? Saya cakap, jadi DJ bos. Saya cakap, saya tak berapa minat. Dia kata, tak, aku nak kau jadi DJ. Padahal masa tu ramai gila orang nak pergi audition jadi DJ ke apa. Saya ni voice over talent saja. So saya pun ambil sebab bukan apa. Yalah, of course lah, kita punya extra income tu kan. And then, sebab benda tu saya pun nak train diri saya saja. Bila kita jadi seorang producer, kita jadi seorang director, kita nak direct seorang pelakon. Kita nak direct seorang ni kan. So kalau saya pun tak tahu macam mana rasa seorang nak jadi pelakon, macam tadilah, nak buat VO saya ingat senang. Bila saya dah belajar, rupanya susah. Patutlah kalau diorang buat VO sampai ke 5-6 take. So maknanya kalau jadi pengacara, kalau kita kata action, dia tak pandai cakap apa, mula kita marah lah. Alah, kau ni cakap macam tu pun tak boleh. So saya nak macam, okay lah, mungkin saya boleh jadi DJ, saya boleh tahu apa perasaan bila jadi seorang frontliner. So saya pun ambil job tu, praktis, jadilah seorang radio announcer juga. Tapi part time saja di weekend slot lah untuk Hot FM dan Cool FM. So itulah cerita dia. Macam mana saya boleh jadi seorang VO talent dan juga radio announcer. Ada jugalah jadi host sekejap. Sampailah saya berhenti Media Prima, sampailah sekarang. Walaupun dah berhenti, masih lagi buat voice over for networking lah. Itu cerita dia lah. Bagaimana saya bermula. Boring Okay. Wow, teruja. Okay, so apa momen yang paling memorable bagi you yang you pernah buat VO untuk klien? The most memorable moment yang you tak dapat lupakan?
most memorable moment dia voice over ni selalunya kita record di dalam studio. Dia recording kan. So tapi pada adalah satu time tu which is for the first time lah. Saya rasa mungkin TV3 kot yang buat dulu. Kita kredit TV3 ni. Hopefully lah rasanya TV3 yang buat dulu channel lain jangan marah Hopefully kalau saya salah info jangan kecam Abang Noah. Takut ni. Okey, masa tu saya masih ingat kenangan manis. Kenangan manis. Masa tu ada ada anugerah DFKL. So masa tu diorang ada I can't remember apa nama sistem tu which dia memang memerlukan seorang voice over talent untuk buat VO secara live. Live read. Baca live read di anugerah. So, kenapa saya dipilih, masa tu dia pilih saya. Dia kata, Noah datang ke anugerah di FKL ni. Sampailah sekarang saya buat anugerah ADP, AJL live kan, live voice over tu because mungkin masa tu sebab kita pun pernah jadi radio announcer, kita dah biasa cakap secara live kan. So, that was the first time saya buat anugerah live voice over di anugerah yang ramai depan tu. So, for me that was the most memorable moment ever lah, anugerah di FKL. Okay, because that is the first time ever yang kita buat voice over talent secara live di national punya scale lah, national TV. Sampailah di selepas di FKL saya buat anugerah Bintang Popular, anugerah Screen dan juga anugerah Juara Lagu. Alhamdulillah lah almost adalah AJL besar tu. So most memorable lah live. Tapi kalau yang macam recording biasa dengan klien tu of course lah kita pun yalah kira benda kenangan tu indah jugalah kan. Tapi the most memorable tu adalah di anugerah besar tu lah which is AJL, ADP, anugerah Screen, FKL, something like that lah. Kalau clients like for products, for iklan, commercial, apa yang the most memorable moment, kenangan indah bila you buat VO untuk client for products, for services? Kenangan terindah bila buat dengan klien ni adalah saya rasa saya masih simpan lagi voice over tu sebab saya pun buat kelas voice over sekarang kan recently tiba-tiba jadi viral ni ramai pula request buat kelas voice over so kita pun share kita punya ilmu lah kan knowledge kita pun nak tolong ramai orang lagi nak try dalam bidang ni. So saya masih simpan lagi iklan tu which is roller coaster kot if I'm not mistaken lah saya rasa. Okay, bukan Altel. Okay, laju nama iklan. Laju. Okay, so iklan tu bila saya buat tu dia gunakan suara saya tu dekat dia Prima, di Astro, di RTM dan klien sangat sukalah. So dia jadi those days saya rasa benda tu jadi macam kalau sekarang ni orang ingat Yusof Tayyub kan. Those days lah rasanya orang ingat iklan tu lah, iklan Altel tu. Itu dulu, tapi kalau cerita sekarang, because of kita jadi viral tu, orang ingat kita ni, kalau kata suara promo je, suara drama je, orang ingat suara kita. Benda-benda macam tu lah, yang kita pun tak sangka. Because of voice over ni, dia jadi, something yang boleh buat orang suka lah kan, tertarik kan dengan benda ni kan. Okay, boleh bagi sampel tak? Snippet sikit, trailer? Sikit je. Ya. Demo. Ya. Saya kena buka. Segala konflik berlaku secara tiba-tiba atau sebaliknya. Syurga untukmu mulai 14 Julai setiap Isnin hingga Khamis 10 malam. Terbaru di Samarinda TV3. Oh yo. Thank you so much. Wow. So usually if you're inside the studio, berapa take? 1 take, 2 take, or maybe 4-5 take, or depends. Macam mana? Dulu zaman muda remaja, kita ada energi kan, kita pun jaga suara, kita jaga kita punya kesihatan kita, bolehlah dalam 2-3 take kan. Selalunya normal lah, first take tu dia nak try dulu kan, second take tu baru yang betul-betul. Kalau dah okey dah, second take tu dah okey, yang third take tu selalu dia kata safety, untuk safety.
Tapi sekarang ni kalau tiba-tiba ada satu skrip bolehlah 3 ke 4 take. Tapi kalau sekali 5 skrip tu dia boleh jadi sampai bertake-take lah. Sebab dah tua kan, energi pun dah Dia low. dia macam shooting jugalah, macam shooting Macam filem, macam shooting drama. Dia tak boleh satu take, dia mesti kena take. banyak-banyak take. Ya. Betul. Tetapi for us, tak kisahlah bila you buat VO ke, jadi pelakon ke, jadi DJ, jadi pembaca berita, once sudah berada dekat set tu, macam kami VO talent, once sudah dalam studio, dah ada mic kat depan you, you always give the best, okay? Because kalau you main-main, 100%. Ya. yes, Fokus. fokus. Sebab kalau you main-main, nanti you yang penat. Satu, dua, it doesn't look good lah you punya reputation dengan klien. Klien pun Professionalism Professionalism. Normal lah, 2-3 take tu normal. Tapi kalau dah sampai 5 take tu, selalu nanti producer atau sound engineer kata, nampak tak pintu tu? Sila keluar. Contohlah. Okay. Alright. So tadi dah first punya trailer snippet. Okay, trailer yang kedua pula boleh tak share? Lagi satu iklan. One more take. Lagi satu iklan Allahu Akbar. Saya kena cari dah ni. Saya banyak skrip promo je ni. Promo. Boleh promo Boleh. Okay, saya bagi promo lah. Ni sebab nak Allah, ni hari raya dah tak kena. Ini klien yang terbaru lah, the latest one, is it? Tapi yang saya simpan skrip ni yang banyak promo TV3 lah. Kalau yang klien punya kita nak baca takut nanti benda tu tak keluar lagi kan. Okay, saya baca yang promo dulu Okay. Kalau tadi tu lebih kepada macam ala-ala drama sikit, drama Melayu. Yang tadi tu more to Samarinda kan? Ya. Sedih-sedih. Yang ni dia macam a bit ceria-ceria sikit, happy. Ceria sikit lah. Ya. Okay. Ada sesuatu yang pelik tentang kampung Naga Kapitan. Dengar cerita, siapa yang masuk tak pernah jumpa jalan keluar. Jadi, apa agaknya nasib Lin dan J yang kebetulan bertemu di sana? Jom buka Hantu GPS. Kita siasat misteri. Hantu penunjuk jalan, Raya Kedua 4 petang. Salam Syawal, setulus ikhlas daripada TV3. Yo, hantu GPS ya? Kita hantu kelakar. Macam-macam orang ni kan. But that's the attention puller, that's the crowd puller. Itu yang membuatkan orang nak dengar the VO. Ya. Betul. Dia lain dia kalau untuk TV, voice over di TV, voice over ni dikira macam not to say secondary lah, tapi dia complement the video. Because orang nak tengok video tu, pelakon tu. Tapi suara kita ni lebih nak complement benda tu lah, nak bagi tahu date bila. Tetapi kalau you buat VO for radio, 100% memang diorang akan dengar suara you. Suara you memang betul-betul kena clear. Dia difference lah kat situ. So that's why radio selalu kena banyak take lah. Sebab dia nak suara you betul-betul clear. Macam tu lah. Okay, so before kita ke soalan yang seterusnya, saya nak lagi satu, one last VO. One last VO. Alah, kenapa tak Farisha pula yang buat? Farisha pun buat VO kan? Saya kejap lagi. Farisha sekejap lagi dia tak boleh ni. Sebab dengannya saya punya kejap lagi. So kena stay tune. Kejap lagi. One more, last one. Sebab dengannya Farisha pun buat VO juga. Okey. Ni saya belanjalah voice over yang saya ingat kenangan terindah ni sebab because of this voice over, because of this video yang dia jadi viral dan semua orang tahu apa itu voice over. Jadi saya buat recently AJL yang tahun lepas baru-baru ni bila kita memperkenalkan seniman Piramli pula M Nasir dia nak keluar on stage. So ni voice over dia. Okey. Hasil skrip Fatri Yahya. Marah nanti kalau tak claim nama dia. Itu dah viral, dia kata kenapa tak mention nama dia. Wow, itu pun idola. So Fatri Yahya, this is your script. Okay, Fatri Yahya, I baca. Itu pun idola tu. Suara dia sangat-sangat wow. Wow, Jejak Rasul kan? For Jejak Rasul. Okay, saya baca Okay. Seniman ini, wajah dan bakatnya ada misteri yang dikagumi.
memukau syadu puitis, berjiwa tinggi, merentas zaman, seniman Dato' M. Nasir. Okey. Yo. Itulah talent, itulah bakat, and it's not easy. Sometimes orang tengok dekat screen nampak senang, tapi it's actually susah sebenarnya because you kena concentrate, you kena fokus, and then suara you kena dalam keadaan yang okay, and then minum air, tak boleh makan aiskrim kan, tak boleh makan benda sejuk. Tak boleh makan benda sejuk, tak boleh makan benda berais kan. Macam penyanyi juga, so you have to take care of your voice. So it's not easy because sometimes for me as well, sebab I buat VO juga, voice over talent, and then kita sama, I'm also a freelance MC, so suara tu kita kena jaga suara. Yeah. Betul tu. Suara kena jaga. Yeah. One more tips, kalau saya, selain dia jaga suara, air suam lah, asam jawa lah, apa tu, jangan makan kacang. One more tips saya nak. Kenapa tak boleh makan kacang kan? Nanti suara, sebelum nak recording, nanti suara jadi serak. Okay, so saya punya tip yang saya selalu buat, saya selalu takkan makan sejam sebelum nak start recording. Nanti isi dia suara tersalah makan ke, kalau kita makan kacang ke, makan pedas sangat pun suara boleh berubah. Ataupun kita jadi macam orang kata pancit. Jadi malas. Jadi malas. Kan? Kalau lelaki kan lepas makan banyak kan dia akan ada masalah. Perut boncit tu kan. Bloated. Tu nanti bila buat VO pun macam seniman ini. Dia dah macam tu dah. Nanti mengantuk kan, terus tertidur kan. Betul. Itu salah satu lagi tips lah. Kalau saya punya tips lah, saya selalu buat. Saya takkan makan sejam sebelum nak start any recording. So the same thing with MC juga. So sebelum nak start MC, tak boleh makan benda sejuk ke apa. Ada apa-apa tips ke? Ada benda yang tak boleh makan, ada benda yang boleh makan? Saya ni jenis langgar je makan semua. Tetapi macam saya cakap tadi lah, memang kalau boleh, elak, kalau saya lah, saya takkan makan kacang. Sejam sebelum recording saja. Saya takkan makan kacang, saya takkan makan ais, saya takkan minum ais. Kacang, no ais. Yes, makan minuman berkarbonat, no ais. Tak boleh. Makanan pedas pun kurangkan. Tapi ni sejam sebelum recording lah kalau boleh. Kita dah biasa kat control kan. Tapi yang lain-lain tu tak ada lah. And kena jaga energy, kena sentiasa senaman kot. Sebab yelah, kadang-kadang you penat kan, especially kalau nak buat voice over ni, macam saya cakap, kalau satu skrip tu you okay lagi. Kalau sekali klien dah bagi you sampai 5 skrip, you kena baca serentak, so memang you kena ada energy. Especially kalau recording bulan Ramadan. Tu lagi lah, macam mana tu? Tak boleh minum air, puasa. Boleh. Saya pernah kena bulan Ramadan, ada 20 skrip. Masa tu bulan Ramadan 20 skrip dia bagi. Wow. Lepas tu producer tu sampai saya tak tahu apa dia nak lagi. Dia kata, "Nuah tak rasa lah, tak feel lah." Saya cakap, dia ni aku makan dia juga. Kita dah tak ada suara. So tips dia kena sentiasa jaga energy lah. Okay? So macam mana you overcome that challenge? You buat voice over pada bulan Ramadan. Tak dapat minum air, tapi you take up the challenge juga and record. Macam mana tu? What is your experience masa tu? Okay. Satu dah jadi tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita kan untuk kerja. Kita dah dapat. Kerja is one thing lah. And then dah dapat di situ kena buat. Dua, apa ni adalah dari situlah tunjukkan you punya, bukan nak kata beza profesional ataupun biasa ke apa kan, sebab apa ni macam your dedication. Yes, you kena buat. Tapi selalunya kalau macam Ramadan tu, apa yang saya buat kalau dah terlampau banyak tu, of course kita pun kena bercakap dengan mereka lah. Kalau boleh mintalah kita break sekejap for 30 minit. Rest kan. Yes. Tetapi satu je tips, jangan sesekali kita macam tunjuk diva ke, tak boleh nak buat ke apa kan. So kena professional lah kat situ kan. Kena be professional. And yelah, like I said lah, it's your responsibility, tanggungjawab you orang dah bagi, orang dah nak, you dah suka, you so nak tak nak you kena deliver. That's why I always said sebelum pergi recording tu always prepare lah, mental, physical. Everything.
Because we never know what happen kan. Kita tak boleh expect datang tu, contohlah even jadi MC pun, walaupun dah debrief early, MC Betul. ni ada this VIP ke apa, tapi we We never don't know. what's Sometimes kita gonna datang, happen. yeah, So anything ada can benda-benda happen. impromptu. So impromptu. So sama Yeah. macam MC juga, you have to bersedia untuk sebarang kemungkinan. Anything can happen. So let's say macam for Betul. example VIP, Betul. sepatutnya VIP yang datang contohnya A, tapi A tak dapat datang, ganti dengan B. So Betul. MC on the spot, you have to, you have to betulkan your MC script, and then impromptu, you have to know, okay, siapa yang gantikan VIP A. So VIP B, apa jawatan dia, apa designation dia, kena tahu sanitasi, title dia. So you kena buat research on the spot. Betul. So as an MC, you kena ada ilmu juga. You need to have the knowledge, and then you have to also bersedia dengan sebarang kemungkinan, anything on the spot. So with your pen and paper memang kena cepat-cepat, and then your phone ada Google, so boleh Google. So research tu sangat penting. So with MC ni pun is not bukan sesuatu yang mudah. So you have to bersedia, kena berani, and then also most important thing is you have to be confident. Confident. Betul. Yeah. Because you have to be on the stage, and then you have to take care of the crowd. Okay, because everyone is looking at you. So VO, voiceover, MC sama je. Dua-dua kena ada suara. Yes. And then most important thing is kita punya passion, our dedication. So if we love to do it, we don't feel like it's a job. We feel like, I love doing MCing, I love doing VO. So you don't feel like it's a job because you're so passionate in doing it. Yeah. Okay. Soalan yang seterusnya, Abang Noor. Okay, apa pesanan dan nasihat Abang Noor untuk para belia di luar sana yang berminat nak berkecimpung dalam bidang ni, dalam bidang VO? Okay, pesanan ni dia panjang sikit. Okay, saya juga salah seorang pernah bekerja sebagai penerbit. Sekarang pun saya masih lagi buat production, kita buat penerbit. Kita jadi seorang penerbit, seorang director. So kita banyak deal dengan talent. At the same time, saya juga salah seorang talent. Saya masih ingat pesanan Cillian Paul. Okay, saya nak quote apa balik. Kenapa Cillian Paul pilih saya masa jadi radio announcer dulu. Dan kenapa saya pernah tolak tawaran untuk tak nak jadi full time radio announcer juga. Dan Cillian sangat suka jawapan saya tu. Okay, dia panjang sikit cerita dia ni. Masa Cillian pilih saya tu, masa saya tolak tawaran tak nak jadi full time tu, dia tanya kenapa. Saya kata susah bahawa saya bukan orang yang gila glamour. Bukan glamour, saya tak pandai jadi glamour. So dia kata, kenapa you cakap macam tu? Sebab kalau jadi producer, career path saya nak jadi seorang CEO, nak jadi seorang boss kan. Tapi kalau jadi DJ ke apa ni, mana ada boss DJ, something like that. So dia cakap, Noor, that's why I choose you. Saya cakap, why? Dia kata, kalau you nak sustain dalam this line, I bagi sampel Siti Nurhaliza, you pergilah jumpa Datuk Siti Nurhaliza sampai sekarang. Sangat humble. Walaupun dia seorang diva, seorang superstar, sangat humble. So dalam this line, jangan kejar populariti adik-adik sekalian. Okay? Jangan langsung kejar populariti. Because kami tak suka orang yang kejar ataupun gila glamour. Tapi orang yang kami pilih adalah orang yang penuh dengan dedication. Dia semangatlah. You memang semangat nak buat. You ada passion. Memang kena ada passion benda ni. Dan nak jadi seorang betul. Nak jadi seorang nak masuk dalam this line entertainment ke whatsoever, satu tak kisahlah walaupun you kata you ni tak ada bakat, you tak ada rupa, tak ada apa, tapi kalau you semangat nak belajar macam Abang Noor dulu ambil masa 6 months to 1 year untuk practice. Barulah boleh buat VO. Bukan hari ni belajar, besok terus nak dapat job. No. Lepas tu tak dapat job, salahkan orang sekalian. No, okay? You kena ada passion. It's a learning curve. Ambil masa. Betul. That's number one. Number two, kena humble. Always humble. You dah one day, you dah sampai this stage, you kena sentiasa humble. Kena sentiasa humble lah. Kena down to earth, okay? Kena baik dengan semua orang. Because we never know, kalau hari ni saya belagak dengan contohlah Farisha ni apa kan. We never know besok Farisha it could be my client. Okay? Something like that.
Mana Kita tak lah. tahu benda tu kan. Yeah. Yes, number 3 adalah networking. Always do networking. Korang Very jangan important. rasa, jangan rasa dah hebat nak buat seorang je. No, okay, kena buat networking. And right now it's very easy untuk buat networking. My time dulu, mana ada Instagram, mana ada Facebook. Dulu Friendster atau MySpace, kita pun tak pandai nak guna. Sekarang ni, it's easy to do networking. Korang buat video, just post saja on your Instagram ke apa. Letaklah voice over ke, host ke MC ke, tag lah artis ke mana-mana kan. Always do networking, kenal semua orang. Jangan rasa dah hebat, muka cantik tu duduk seorang saja. So itulah dia punya ni kan. Dan nombor 5, last sekali, bidang kita ni, bidang entertainment ni, orang kata, bukan nak macam mana ayat dia lah, bidang yang sangat penuh pancaroba. Okay. So dia banyak line dia. Banyak onak dan duri. Banyak onak dan duri. Yeah. Jiwa kena sentiasa kental. Okay, jangan tersalah jalan dan jangan terpilih jalan yang serong. Nanti kalau salah pilih jalan jadi macam ni pula. Kena sentiasa jaga diri. Always remember pesanan mak bapak, kenapa nak join benda ni, nak cari duit kan. Okay? Itulah dia sedikit. Wah, dah jadi ustaz lah kita ni. Ustaz Khairul Anwar Amin, insyaAllah one day. PU Anwar pula. Okay. Bahaya nama PU ni. Okay, that is a very good advice, Noah, because always be humble, because you always have to remember where you came from. Even for me, myself, walaupun like I've been doing this for many years with professional MC and also VO, tapi it's always a learning curve for me. Because it's a learning process. So you akan sentiasa belajar benda yang baru. And then at the same time, you can also learn from your seniors as well. Those who are above you, the seniors. So I learn from my seniors as well. And then kalau Abang Noah tahu, do you know Tuan Sofian Abdul Rahman? He is the MC Istana Negara, protocol MC. Tuan Sofian, okay. Okay, he was the MC for Istana Negara, so Istiadat Pertabalan yang di-Pertuan Agong and Istiadat Pertabalan Menteri. So he did the MCing lah for the protocol MC. So he's my teacher, he's my guru. Yes, and I'm also a certified protocol MC. I attended his workshop, Tuan Sofian Abdul Rahman workshop for etika MC dan protokol. So I ada sijil, I ada certificate for certificate in protocol MCing, adat istiadat and all that. So it's really important for MCs to learn macam apa title. Contohnya kalau ada royalty, kerabat diraja datang event tu, macam mana you nak address dia, Perdana Menteri, Kabinet, and then let's say kalau kita ada menteri daripada Sabah Sarawak, title dia Datu Patinggi apa. So kita kena tahu apa dia punya title, apa dia punya designation, salutasi. So ni penting. So let's say kalau you ada ilmu dalam protokol MC, you boleh buat skrip. So bila you buat skrip MC tu dah lengkap sekali dengan protokol, salutation, sebab tu sangat-sangat penting. And then let's say for example your guest of honor, tetamu kehormat is ada tengku, ada kerabat diraja. So kita kena tahu apa perbezaan yang mulia dengan yang amat mulia dengan yang teramat mulia. So ada beza. Yang teramat mulia, yang amat mulia dan yang mulia. And then lagi satu, for example, kalau ada Profesor Datuk Dr. Emeritus IR. Kalau ada IR dekat nama dia, kita tahu IR tu is engineer. So profesor tu adalah seorang engineer. So Profesor Datuk Dr. IR. So ini pentingnya untuk kita sebagai not just an MC, freelance MC or VO, but kita kena ada knowledge, kita kena ada ilmu, so kita tahu IR tu engineer. AR, architect. Oh, profesor ni, Profesor Datuk Dr. AR. IR. So IR referring to engineer. AR, architect. Profesor Datuk Dr. Emeritus. Kalau macam for example doktor ke doktor pakar, kita kena tahu. For example Datuk Doktor apa dia punya designation, apa dia punya kepakaran, dia specialist ke. So bila kita dah tahu semua ni, and then bila kita MC, kita panggil nama dia on stage, so kita dah tahu dah, oh this is Datuk Doktor ni profile dia. So ilmu tu sangat-sangat penting, and it's really important to have
that protocol knowledge, general knowledge as well lah. So for us as MC and also voiceover talents ni sangat-sangat penting. It's ilmu. So even for me as well, I'm also still learning. I'm still in my learning curve. Betul tu. Betul apa Faisal cakap tu kan. And then pesanan untuk adik-adik. Yes, and then pesanan untuk adik-adik kita, adik-adik juniors yang ingin berkecimpung dalam bidang ni, yes Noah, you're right. Jiwa kena kental, hati kena kuat. It's not easy. Yeah. Yeah. It might look glamorous from far. It looks very glamorous, but trust me, there's a lot of rehearsal 1-2 kali, and then let's say if the client wants the rehearsal to be more than one time, you have to make sure that you deliver what the client wants. Yeah, betul. And it's not easy. Let's say macam for example, kalau you rehearsal, the client nakkan you rehearsal sampai habis, sampai pukul 1-2 pagi, you have to stay. You have to stay sampai pukul 1, sampai pukul 2 pagi. And then the next morning, you kena ada dekat the same day one at 7 AM. Yeah, so disiplin tu sangat-sangat penting. You have to be disciplined and then you have to arrive on time early. Selalunya I akan sampai 1 jam lebih awal, so I can, make sure semua okay, get ready and everything. So kena punctual. Punctuality itu sangat penting. Disiplin tu sangat penting. And then lagi satu, nak pesan dekat adik-adik yang nak berkecimpung dalam bidang MCing and also VO ni, you kena ada sifat ingin tahu, research. So let's say sebelum you jumpa klien tu, you kena tahu, okay, what is the event all about? Okay, let's say if it's an annual dinner, you kena tahu annual dinner untuk apa? Who is the guest of honor? Who's the VIP guest? What is the objective of the event? Apa objective event tu? Annual dinner ke, or anniversary ke, or in commemoration of anniversary and annual dinner. So you kena study about the client. You kena tahu what is the objective of the event. So bila you jumpa klien tu, you dah tahu dah apa nak cakap dekat klien tu because you have done your research. And then bila you dah bersedia, when you are ready with all of these facts, with all this information, you nak present dekat klien, and then client will be confident and client will hire you. So that's how you get the job, because you have to be prepared. So when you are prepared, you dah ada all of these things because you dah buat research on the client, immediately you will get the job. Kan Noah? Betul tak? Yeah. Betul. Yes. Because And be you. Jangan tiru orang lain. Be yourself. Be yourself. Jangan tiru orang. And because sekarang ni banyak MC kat luar sana, banyak penyanyi, banyak pelakon, banyak voice-over talent. You boleh ambil diorang as a reference. Tapi jangan tiru 100% macam diorang. Abang Noah tak boleh nak jadi Fetri Yahya. Kan? Yeah. Abang Noah tak boleh nak jadi Farisha. Kan? Fetri Yahya, memanglah. Macam mana orang kenal saya dia? Perempuan. Betul kan? Betul. Kenapa Fetri Yahya? Dia kena jadi diri. You kena ada satu. Yes, and then you kena ada you punya keunikan sendiri. Contoh, kalau Fetri Yahya orang akan kenal dia dengan dia punya puitis. Dia memang establish diri dia begitu. Kalau Abang Noah orang kenal suara anugerah lah, drama lah. That's you. Okay? So you tak boleh macam okay boleh je nak jadi versatile, tak ada masalah. Tapi macam mana you nak compete dengan semua orang ni, banyak tu talent. Sekarang ni talent bukan dekat TV saja. Social media, Instagram pun semua orang boleh. You can even call yourself artist pun, influencer ke apa kan. So macam mana nak differentiate dengan orang ni, you kena ada satu keunikan. You kena carilah benda tu. You kena ada that pulling factor, the X factor orang panggil. What is your X factor? Apa keunikan you? Apa yang you ada yang orang lain tak ada? Something unique about you. Something different. So that is personal branding kan? Yes, personal branding. Betul. Personal branding, yes. Itu kena ada lah benda tu. But rasanya sekarang ni mudah lah, especially untuk adik-adik kita yang youngsters nak start ni, gunakanlah social media tu sebaik mungkin. Kalau nak tonjolkan bakat anda sebaik mungkin, nak buat TikTok tak ada masalah. But always remember apa intention you nak buat tu. Kalau nak buat tu setakat macam nak kejar glamour,
nak buat benda viral, tak perlulah ni. Kalau nak buat tu memang betul-betul nak tunjukkan your talent. Talent, you punya Yes. ability. Yes. Yes. And then always jaga diri, take good care of yourself. Buat konsisten. Yeah. Jangan hari ni buat, besok tak buat. And then lagi satu Noah, pesanan untuk adik-adik kita yang nak berkecimpung dalam bidang freelance emceeing and voiceover ni, jaga diri, take care of yourself, take good care of your reputation, your image. Yeah, that is very important. Macam Abang Noah tadi cakap, your discipline. Yeah, because the discipline factor tu sangat penting because your attitude as well. Yeah. So and your Instagram, your social media is actually ni pun bahasa ayat ni. Your social media, your Instagram, your Facebook, LinkedIn kita tadi baru belajar from Farisha is actually your business card, Yes. Okay? So jagalah diri perwatakan di social media. Janganlah post benda-benda yang lara, benda-benda mengarut, okay? Because this is your profile, this is your business card, this is where your client akan cari you. Exactly. So jaga diri di social media, okay? Nak dapat banyak job, ni jaga. Okay, once you dah dapat banyak job, orang dah kenal, you dah kira jadi public figure. Jadi public figure, orang dah kenal, kena sentiasa menjaga kan. Kan best kalau kita post benda yang baik, orang pun suka, orang pun share kan. Janganlah post benda-benda yang lara. Lara tu apa? Lara? Bahasa apa tu? Lara. Okay, I learned something new today. Tak elok. Benda-benda yang tak elok lah. Yeah. Because that is very important, Noah, because that is your personal image, your personal branding. Because let's say kalau kita post benda-benda yang tak baik on social media, it will reflect back on us. And then klien akan tengok kita daripada segi tu, sudut tu. But if we post something that is very positive, inspirational, motivational, and then we share ilmu, we share knowledge with our followers, so the client will look at us at, wow, look at this person. She shares something inspiring, motivation. You talk about education. You're talking about empowering people, positive, positive thinking. So that is the way to go because you talk about benda-benda yang positif. Yeah. So macam Farisha buat ni. Yes. So macam for inspiring series, okay, very good. I ada 2 podcast. One is Woman Empowerment Series. So Woman Empowerment Series is where I interview amazing and wonderful women in Malaysia from all walks of life, tak kira bangsa, agama, profession. So I interview mereka because I believe that all the women in Malaysia is unique. Okay, so women, why women? We are There are mothers, there are sisters, siapa lagi? Kakak, adik, and then working in a different profession, and then we share about like macam for example, like it's not easy sekarang ni career woman, macam-macam cabaran. So I cerita dalam my podcast tu, Women Empowerment Series, how do they overcome their challenges, taking care of their children, being a mother, at the same time working full time. And then also, for example, I also interview ladies who like they are very inspiring, but then they have to take care of their elderly parents, or they have like banyak ada tanggungjawab as well, and it's also inspiring because everyone have different challenges in life, kan? Kita semua melalui different fasa kehidupan. All of us are tested. Okay, so it's how macam mana we go through that test. Everyone have different challenges in life. Betul tak, Noah? So kita punya life ni different. So maybe some people they might have good career, but maybe diorang diuji daripada aspek lain. Okay. Betul. So how do they, as a woman, how do you overcome that challenge? Even myself as well. So kalau nak cerita pasal diri saya, I was tested back in 2016. Okay, arwah abah meninggal 2016, sakit jantung. So meninggal mengejut sakit jantung, and then I was tested lah, saya diuji lah. 2016 was a very tough year for me. So I was in a depression. Saya mengalami depresi lepas abah saya meninggal. I was in a depression for a while, and then I started to think, why me? Kenapa I diuji macam ni? And then I fikir balik,
I was crying and then I think that ingat pesan arwah abah, you promise him already, you made a promise to your arwah abah that you want to be a successful person, you jaga amanat dia, you jaga nama baik dia, you jaga nama baik keluarga, because nama, your last name, you carry his name. Okay, binti Abdul Syukur. So ke mana-mana you pergi, wherever you go, make sure binti Abdul Syukur, you carry your father's name. So your reputasi, nama baik keluarga. So I ingat kata-kata pesanan arwah abah I sebelum dia meninggal. Even though it's very difficult for me, tapi I fikir balik, this is cabaran hidup. So everyone will go through it. So and then ni salah satu factor makes me to be driven, sebab I promise him, I promise arwah abah that no matter what, I want to be successful in life, and I've made a promise to him. Yeah, so walaupun arwah abah I dah tak ada, I ingat kata-kata pesanan dia sampai sekarang. Kita carry nama dia kan, nama baik dia. So mana-mana you pergi, you bawa nama baik dia tu. So anywhere you go. So even for me as well, I pun diuji, banyak challenges, tapi kita tengok daripada sudut positif, because of that life challenge, it makes you a stronger and better person. Kan Noah? Yeah, because it shapes your character. So you become more empathy, you become more, you're becoming more understanding, you understand about other people, and then it shapes your character as well. So macam for me, the humbleness and humility, because you know that, nothing in this world is going to be forever, nothing is permanent. So kita semua ni sementara je. So dunia ni hanyalah persinggahan. It's a transit. So always do our best. Always do our best in life. So back to my story just now, like I was tested lah back in 2016. Tapi because of that ujian tu, it makes me stronger and a better person, and it shapes my character. Yeah. So that's my story. So Women Empowerment Series ni is where I showcase, women dengan diorang punya story, and then also Inspiring Series is where I interview people from all walks of life, men and women. So antaranya I have interviewed Haji Burhanuddin, which is the Burhanuddin Mat Razi. He is the CEO of Lesko Park Production, creator of Upin and Ipin. I've interviewed banyak personalities as well, and this is where I gather their thoughts and knowledge, and also ilmu untuk dorang kongsikan with my viewers, with my social media followers, so that with my followers, dorang pun boleh dapat ilmu tu from all of this, inspirational figures, and also apply it in their everyday life. So it's a motivation. Yeah, so I educate and empower people through my social media. That is my content. Yeah. That's good. Keep on buat benda-benda macam ni. Okay, share the knowledge, share the cake, always share the cake. Macam saya lah buat kelas, recently saya buat saya punya own class voice over. Some of my friends dalam bidang BO ke MC kata, Noah, tak takut ke you ajar ramai talent kat luar sana jadi voice over ke apa, tak takut nanti hilang job ke? For me it's very simple, the more you share, lagi banyak rezeki you sampai. The more you share, lagi banyak rezeki you sampai. Yeah. Barakah. Tak perlu risau. Tak perlu. Semua orang dah tertulis dah rezeki dia kan. Rezeki masing-masing dah tertulis dah. So kalau kita share, dan lagi satu, dari segi ni pun, bukan semua kita share tu dia, kadang-kadang yang belajar kita ni kan, 10 orang belajar tu, seorang dia yang betul-betul dengar. Lagi 9 tu main-main kan. So siapa yang betul-betul fokus tu akan ni lah. Tapi kalau orang tanya tak takut ke you share knowledge, you share teknik, you apa, for me benda tu ilmu kan sentiasa perlu kita kongsi bersama. Kan? Sama-sama lah. Orang kata kalau dalam bisnes ni share the cake lah. Sharing is caring. Jangan makan seorang. Sharing is caring. Sharing is caring. And then like the cake metaphor tu, you tak boleh makan the whole cake to yourself. You tak boleh makan satu cake tu untuk diri you sendiri. So you have to cut it equally.
and you share Betul. it. Yeah. So that's how I look at life as well. My outlook of life sama macam you. So we share. We share and we care. Because macam you cakap tadi, rezeki, this is all rezeki rezeki daripada Allah. Rezeki kita dah tertulis. Kalau rezeki kita, rezeki kita. Kalau bukan rezeki kita, maybe it's not now, maybe in the future. Yes, and always jangan dengki dengan rezeki orang lain, jangan ada perasaan hasad dengki or dendam, because kita kena percaya dengan kadar dan kadar and rezeki yang Allah dah tulis untuk kita. Maybe bukan sekarang, but maybe in the near future. Betul tak, Noah? Yeah, so that is my Tazkirah outlook. malam ini dibawakan oleh Farisha dan Anwar. Cik. Fuyoh, dah kena letak copyright tu, TM. Yeah, because for me, I truly believe in like the concept of kalau it's meant for you, if it's meant to be, it's meant to be. If it's for you, it's for you. If it's not for you, maybe it's not your time now, but maybe in the near future. So jangan risau. And then jangan dengki dengan orang, jangan ada perasaan hasad. So for us to always, think positive and support each other. Yeah. So bila I buat Women Empowerment Series my podcast my Women Empowerment Series podcast, Noah pun you ada tengok my Women Empowerment punya podcast kan. So I motivate other ladies to always support and empower each other. So for ladies for other women, you don't be intimidated or jealous of other ladies. Instead, you support and empower. Because when you support each other, you empower one another, you become stronger. Betul tak? So you become stronger, and then you have the support system, you have the networking, you have the group. And this will also lift you higher. So always have that positive mindset. Tak ada, like macam for example, like some ladies, tengok like ada ladies macam ni, sebenarnya you pun boleh buat benda yang sama. How? Let me teach you. I boleh coach you. I boleh ajar you. So mentor, how do we do it? Mentorship, guidance, mentor-mentee. Yeah, so instead of being jealous of that person, why don't you be friends with that person and learn macam mana orang tu boleh capai kejayaan dia sekarang? So instead of you being jealous of that person, why don't you learn? Take the initiative untuk untuk belajar ilmu, belajar daripada orang tu, make friends, be friends. Because when you be friends with that person, you akan tahu, wow, she's a very nice person. She's actually very friendly. And then she can share knowledge with you. It's okay. You can still ask kan? You can ask. And then you boleh belajar benda ni. And then baru you tahu that, hey, it's actually not easy to become a professional MC. It's actually not easy to be a VO. You need to do research. You need to study. You need to practice. Hey, it's actually not easy to become a trainer. Apa-apa pun profession kita dalam dunia ni, everything is not easy. Semua kita kena belajar, kita kena train kan. So, bila kita dah tahu proses apa yang orang tu dah lalui, sebelum dia dah ada dekat tangga kejayaan, tangga atas tu, macam Noah cakap lah tadi, lalu Onak dan Duri, Bukit Bukau, Gunung Ganang semua. So it's not easy to be at the top. So success doesn't come easy. It doesn't come in one day. Betul tak, Noah? It's not like macam, tomorrow you can be a professional already. No, it takes years. Macam Noah pun sama kan, bertahun-tahun kan? Yes, same with me as well. It takes me years, bertahun-tahun to get to where I am now. And Alhamdulillah, like I reached the stage where I can say, I'm okay, but I'm still learning. So I'm still in my learning process. I'm still in my learning curve. Walaupun I've been doing it for years, level professional, but I'm still in fasa belajar lagi, learning curve. Sebab apa? We learn something new every day. Kan Noah? Betul. Okay. Yeah, so pesanan untuk adik-adik, always be humble, do your research, and then make sure that, hati kental, and always, jaga nama baik you, jaga nama baik keluarga, think positive, think positive, and then post positive content, and then always jaga diri, take good care of yourself. Yeah. And then always learn something new.
take the initiative to take up a course or a workshop, develop new knowledge. Always be a knowledge seeker. Belajar benda baru. So that is how you grow. Upskill yourself. So let's say for example, you MC dalam bahasa Melayu, tapi you nak try dalam bahasa Inggeris. Belajar, you can learn. Take up English language punya course, challenge yourself, cabar diri you untuk buat sesuatu yang baru. Wah, aku tak pernah MC dalam bahasa Inggeris, tapi nak cubalah. Okay, try. So, you take up a course, ambil workshop. And then bila you dah practice, you dah bagus, you tengok klien panggil you dapat job buat VO in English and then also MC in English. Wow. So, dalam portfolio you, BM boleh, English boleh. Isn't that amazing? Yeah. So, you kena upskill yourself, upgrade, and then belajar. Teruskan belajar, learn, and learn. So that's my advice. Betul. Okay, soalan yang terakhir untuk malam ni. Okay, untuk kita punya session. Okay, so soalan yang terakhir. Okay, apa perancangan Noah untuk masa depan? What is your future plans with VO, with your agency? So what is your future planning? What is your goal? Untuk saya punya creative agency, of course, that's my core business. Kita akan teruskan lah kan, because my dream nak jadi, saya punya cita-cita jadi Leo Burnett creative agency. That's my plan because yes, saya seorang content creator. Okay. That's one of my dreams lah, which is sekarang ni tengah groom my team. That's good. Itu dari segi bidang core business lah. Dan kalau dari bidang voice over, dream big. Always dream big. Dalam bidang voice over, like I said, saya pun tak tahu, recently during MCO, it went viral. So rezeki tu orang katakan Allah memang nak tolong. Orang lain mungkin tengah kesedihan, tapi Allah bantu saya dengan bagi rezeki buat voice over punya kelas. Which is sekarang dah ada lebih 500 student and penuh dah kelas sampai bulan Ogos, Alhamdulillah. Dan soon kita akan ada kelas dengan College University PIKOM, ada 800 student. And soon, saya punya modul kelas voiceover akan certified by Kementerian Pengajian Tinggi. And soon akan bersama mungkin dengan Universiti Utara Malaysia. Banyaklah kan. So, my plan for voiceover class modul adalah rezeki, Alhamdulillah. Adalah untuk melahirkan lama lagi talent di dekat luar sana. Itulah saya nak ada new talent. You're developing and nurturing new talents. Yeah. Wow. That's amazing. So it could be like my own talent agency. Training. Something like that. Itu my plan. Which is benda yang kita tak tahu kan. Founded during PKP. Alhamdulillah sangat kan. Orang kata bila kita ditimpa satu musibah tu sebenarnya jangan ingat kita ni jangan sedih saja, jangan menangis kan. Sebenarnya kalau kita ditimpa masalah tu sebenarnya ada Allah hikmah di sebaliknya. Ada hikmah. Yeah, and then pepatah bahasa kita menangis sekejap seminggu masa MCO sebab klien betul masa MCO kita menangis seminggu sebab klien creative agency kita hilang, 5 klien pull out. So kita pun pening apa benda nak buat. Tapi kita menangis seminggu saja dan kita bangkit. Itulah Allah terbantu. Tiba-tiba dia jadi business voice over pula. So always remember rezeki tu ada kat mana-mana. Macam tadi Farisha pun cakap kan, always share the gift, buat baik dengan orang, buat networking. We never know kan, macam saya cakap ni, we never know besok Farisha ni lah akan jadi saya punya akan bagi projek kat kita ke kan. We never know. So sentiasa baik dengan orang and always remember rezeki tu dah ditentukan. Tapi janganlah kita tunggu je rezeki tu. Kenalah usaha. Kita kena usaha. And then kata doa je kan. Doa tak ada pun job. Rezeki tu dah tertulis but at the same time kita kena usaha. We have to make the effort as well. And then bak kata I agree with you. Macam pepatah bahasa Inggeris, in any adversity lies an opportunity. Maksudnya dalam setiap kesusahan ada kesenangan. So kita jangan tengok
okay, tengah PKP, MCO ni very difficult. But kita cuba think daripada sudut lain. Think positive. What can I do? Think outside of the box. Fikir di luar Betul. kotak. Yeah. So kita fikir mesti ada solution. Sekejap jadi lebih kreatif lagi dalam masalah ni. Solution to the problem. So there's always a solution to the problem. So macam mana kita nak selesaikan masalah tu. Yeah. So sometimes orang fikir alamak MCO kita tak boleh buat. Tapi for the creative thinkers macam kita kan, creative thinker, jangan kata tak boleh buat. Kita boleh buat. So we have to be a go-getter. Go-getter apa? Go-getter kena berani. So you have to take up the challenge. Kalau orang lain kata, oh benda ni takut nak buat, you kena cabar diri you. No, let's do it. Let's do it. I'm going to do it. Yeah. So you have to challenge yourself. Yeah. Betul. So Noah, your big dreams and your goal would be to develop and also to make a progression on your agency, yeah. Okay, and apa lagi? Itulah yang tadi saya cakap kelas voice over tu saya nak fokus lebih insyaAllah bulan depan, bulan Ogos saya akan fokus ke saya punya kelas voice over ni. Kita akan register ni because kita dah ada ramai student kat situ kan. So what's next for them? Saya tak suka jenis kita dah belajar masuk kelas dan kita tinggalkan mereka begitu saja. Saya pun ada group Telegram with my past students lah. Kita panggil alumni voice over. So I want to do something for them. Okay, it could be like kita supply talent ke mentee. You mentor them. Like yeah. So dalam group saya tu ada lebih kurang aktif 200 orang aktif almost every day. Even right now pun masih that's a lot. Thinking. Yeah, so I need to do something for them lah. Bukan sahaja belajar VO saja. Tapi what's next for them? So benda tu dalam perancangan saya selain pipeline lah. It's in the pipeline dalam perancangan. Yes. Yeah. Okay. Okay. So insyaAllah doakan. Okay. Mungkin lepas ni akan voice over ni lebih besar ke kita tak tahu lah. InsyaAllah sama-sama kita tunggu. Okay, so macam mana kalau ada di kalangan my viewers, di kalangan my followers yang berminat nak join kelas Noah? So how can they get in touch with you? Macam mana dia nak contact Noah? So can you share a bit of info on your class? On your VO class? Boleh follow saya punya Instagram kelas saya. Instagram saya tak ada website pun lagi. Sebab kita buat pun Okay. Nama Instagram tu Noah_storyteller. So dekat saya punya Instagram tu ada dekat my profile tu ada satu link macam mana nak register the class. So kita ada 3 kelas. Satu kelas personal branding. Saya ajar SME owner macam mana nak create content everything. Dan my private coaching untuk voice over. Dan kelas yang ketiga, saya punya group Telegram. You guys boleh subscribe group Telegram and dia sangat best. Almost every day. Diorang ni sangat fun. Every day ada task, every day ada challenge, every day diorang ni practice. And dalam group tu, mesti meriah kan group tu? Meriah. Almost every day. And saya sangat berbangga one of my students, dia dah dapat jadi DJ jemputan di Cool FM. So, dia biasa. Dia buat sangat meriah. Almost every day. Alhamdulillah. So, kita ada 3 kelas lah so far. Kelas personal branding, kelas voice over dan juga group Telegram. Boleh join. So, insyaAllah in future kita akan ada kelas MC, akan banyaklah. Okay, banyak. InsyaAllah. Coming soon. Dah jadi seorang buat kelas pula kita ni kan. Coming soon. Stay tune. Nanti bolehlah panggil Ya. Ya, itulah kata tadi. Kita tu Farisa ni pun dia buat training, dia buat ni, dia buat everything kan. Tu kata tadi kan networking kan. It could be like it could be one day my partner ke kan ataupun tak tahu. Yeah. Anything can happen. Anything can happen. Yeah. Betul. Buatlah networking dengan orang. Betul. Dia saya ingat pepatah ni. Ingat benda ni satu pepatah. Kalaulah dekat dahi Farisha ni kan. Contoh kalau dekat dahi Farisha dah tertulis yang besok Farisha ni akan jadi business partner saya yang akan membawa saya keuntungan 10 juta. 10 juta rupiah tu. Pada 31 Ogos 2020. Contohnya pada 31 Ogos 2020 dah tertulis dekat dahi Farisha ni dia akan membawa saya 10 juta ringgit Malaysia.
saya takkan buat live dengan Farisha hari ni. Saya takkan tegur dia. Sebab saya akan tegur pada 31 Ogos saja. Sebab saya dah tahu dah. Memang dia akan bagi saya projek tentu. Tetapi, kita tak tahu pun kenapa tertulis kat dahi Farisha ni kan. So, kita kena baik dengan semua orang lah. It could be sebenarnya Farisha ni lah one day yang bagi projek kat you. It could be one day Farisha ni lah kereta you rosak tepi jalan. Dia lah yang betulkan kereta. Dia lah yang tolong you. It could be one day dia lah yang angkat you ke liang lahat. Kita tak tahu benda-benda tu. So, baiklah dengan semua orang. Bukan kita baik dengan Farisha, baik dengan Farisha sebab nanti dia bagi kita job jadi MC. Baik dengan Abang Noah, nanti boleh dapat voice over. Jangan. Kita baik dengan orang, kena baik je dengan semua orang. We never know. It could be one day dia bagi. Nawaitu. What is your nawaitu? Your niat. Yeah. Niat tu paling penting. You punya nawaitu. Apa niat you? Apa nawaitu you? So you have to berpegang daripada prinsip tu. Apa you punya niat? Betul. Yeah. Baiklah dengan semua orang, buat networking and always seek for knowledge. Belajarlah sampai ke negara China. Tu dia. Okay, Abang Noah. Okay, before we end our session. Okay. Kita nak dengar Farisha punya voice over ni. Okay, Noah start dulu. Lepas tu baru I sambung. Saya start dulu Saya nak bagi voice over apa ni? Okay, kita buat voice over nama rancangan ni lah. Apa inspirasi apa tadi? Siri Inspirasi. Siri Inspirasi. In English is Inspiring Series. BM Siri Inspirasi. Saya buat bahasa Melayu, Farisha buat bahasa Inggeris. Alamak. Kejap. Main jap. Nanti tersedak. Okay. Jangan lupa saksikan Siri Inspirasi bersama Nur Farisha Abdul Syukur. Alamak. Tak tahu nak cakap apa. Okay. Don't forget to watch Inspiring Series with Farisha. Nice. Okay. Kita buat macam promo. Kita panjang sikit. Bila Farisha nak siarkan benda ni? Bila Farisha nak siarkan video kita ni? Okay. So this is going to be in 2 weeks time. Agak-agak lah hari Sabtu ini. Sabtu ini di YouTube Farisha. Okay, kita try. Jangan lupa saksikan Siri Inspirasi bersama Nur Farisha Abdul Syukur Sabtu ini di YouTube channel Farisha. Okay, alamak. Kejap. Dah freeze kejap. Don't forget to watch Inspiring Series with Farisha live on her YouTube channel. Okay, one more time. Saya try balik. Farisha cuba senyum. Kali ni you smile all the way. Okay. Smile all the way, okay? Tengok saya buat. Jangan lupa saksikan Siri Inspirasi bersama Nur. Okay. Kali ni senyum, all the way senyum. Macam ni ada, Jangan lupa saksikan Siri Inspirasi bersama Nur Farisha Abdul Syukur Sabtu ini di YouTube channel Farisha. All the way smile. Go. Okay. Don't forget to watch Inspiring Series with Farisha on her YouTube channel live. Aduh. Aduh, saya makan abang. Noah, I nak share 3 weeks ago, 3 minggu lepas, saya dapat job with Aeon Retail Malaysia. So Alhamdulillah, I was their social media influencer and also their voice over talent untuk diorang punya campaign Aeon 626 campaign. So membeli belah dalam talian online. So I have to do their voice over and also promote diorang punya sale 626 sale Aeon 626 on their social media platform. So kalau korang pergi dekat Aeon punya Facebook, Instagram and link Instagram,
and also YouTube, you akan nampak my video. So my task, I kena buat VO Aeon Extravaganza 626. So it's more on like promoting Aeon, getting people to go and shop at Aeon, beli groceries, beli barang dapur, beli barangan rumah. So that was my role, my task. And then it's not easy bila buat voice over tu sebab saya kena buat 10 kali take. 10 take just to get the perfect clip. Tu. Because you kena, percubaan pertama macam, okay, percubaan kedua, 2, 3, 4, sampailah take yang ke-10. Yeah. So it's not easy. It's not an easy process. Yeah. Betul. And I'm nampak mudah tetapi nampak mudah tapi sebenarnya susah sebenarnya. And then I'm also the voice-over talent for my company, the company that I'm working for, punya corporate video. So I'm also the voice-over talent for my company, the training company that I'm working for right now, the corporate video lah. So I was the voice-over talent VO, and I juga buat the storyline, storyboard, and also overall script of the corporate video from A to Z. Yeah, so I ada pengalaman nak buat, a storyboard, macam mana nak buat jalan cerita semua, and then I have to advise my board of directors, my executive chairman, macam part mana diorang masuk and so on. So not just VO, I have experience in script writing as well, and also storyboard to do the corporate video. That's good. Yeah. Okay, and then lagi satu, I share lagi satu voice over. Boleh Boleh Noah? Boleh. Okay. Ladies and gentlemen, welcome to Sime Darby Malaysia. Founded in 1965, Sime Darby Properties is the pioneer property development companies in Malaysia. So macam my voice would be more to like like kalau macam for corporate lah. So it's like the intonation, you have to play with your the voice projection tu. Yeah. It's called announcer. Yeah. So dia ada teknik dia. And it's the same thing macam MC juga, sama ada intonasi dia. Kalau macam MC kan mengumumkan ketibaan Duli Yang Teramat Mulia yang di-Pertuan Agong. So you have that intonation naik turun. So kalau English is the same thing as well. Ladies and gentlemen, please rise, announcing the arrival of the Prime Minister of Malaysia, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. So you have to up down. Dia macam flow. Dia tak boleh. Kita tak boleh flat, kita kena like up and down. So yeah, it's not easy. You kena bermain you punya voice. Yeah. Okay, so apa lagi Noah? Apa lagi nak share? Ada one last before we end the session. Apa ya? Macam tanya. Ada. Macam tadi I dah share I punya Aeon Extravaganza Sale 626. Welcome to Aeon. Okay ni lah, dalam voiceover ni ramai ingat nak jadi talent voiceover suara kena sedap. Kan? Orang tanya macam saya adalah video yang viral sebelum ni, orang kata suara emas lah, tertelan apa benda lah kan. Allah, kalau lah betul suara kita ni emas, dah kaya dah Banua ni, cakap je keluar emas, tak ada pun kan. So orang ingat nak buat voice over suara kena sedap macam Farisha kan. Sebenarnya tidak ya adik-adik sekalian. Dalam voice over dia ada dua. One kategori kita panggil announcer, another one is character. Announcer tu memang mungkin lah, mungkin suara kenalah ada sedap sikit, kena clear.
Tapi karakter tak perlu suara sedap. You kena pandai main intonasi. Contohnya macam ni lah. Intonation, Intonation. Contoh, Farisha, dah raya ni balik mana Raya Haji ni? Something like that. Dia tak perlu suara yang macam, Farisha, Raya Haji ni balik mana? Dia nampak macam fake. Macam iklan radio lah, macam jingle. Yeah. So, jangan risau untuk join this live. Kata, alamak, suara saya tak sedap. Tak suara tak sedap pun boleh buat voice over. Boleh. Ataupun alamak, muka saya muka saya tak handsome. Ada je muka tak handsome, muka tak cantik pun boleh jadi pengacara, kan? Boleh jadi DJ. Because right now you have to be confident in yourself. You have to be comfortable in your own skin. Yeah. Betul. So tak perlu risaulah. Those days mungkinlah dulu nak jadi pengacara TV muka kena cantik. Suara kena sedap. Sekarang dah tak ada dah. Okay? Sekarang yang penting you ada bakat. Yeah, if you have the talent, you can do it. Yeah, you kena ada bakat, you ada passion, you have the discipline, and most important thing is you need to have the drive. Kalau you ada drive, you can do anything in life. Betul. Yeah. So macam Noah cakap tadi, it's not just having a nice voice. It can be anything, kan. So macam contohnya macam iklan, kan, iklan dekat radio contohnya. Macam, mak kita nak pergi mana hari ni? Kita nak pergi gedung pakaian hari-hari. So it can be just normal chit chat voice, kan. You don't have to have like an announcer voice. It can be macam cara you bercakap hari-hari dengan mak you. So that is a jingle advertisement for a radio commercial, betul tak? Karakter. Karakter. Ya, sebagai karakter punya kategori. So dia ada dua, announcer and karakter. Kalau macam karakter, kan. So tak perlu risau, okay? Kebanyakan sekarang ni paling banyak skrip adalah skrip karakter. Betul? Kalau karakter, katakan kita diberi karakter, satu jadi Upin, satu jadi Ipin. Hai, nama saya Upin, nama saya Ipin. So you have to know the character. So it's like macam you don't have to necessarily have the announcer voice, but if you can play the character, you boleh buat suara Doraemon, why not? Kan? It's the character. Yeah. Betul. And then it's the same thing kalau kita tengok dekat America, like Disney, all the Disney motion pictures, macam Frozen, macam apa tu, Beauty and the Beast, semua diorang punya suara latar tu, the VO, yang buat VO for the cartoon characters, it's all character. It's all based on, their character and all that. Yeah. Betul. Okay, Noah, we have come to the end of the show. Kita dah sampai ke akhir show. So, do you have any other advice yang you nak share dengan kita punya viewer? Tadi jelah pada saya sama je advice dia, always be humble, down to earth, baik dengan semua orang, and sentiasa belajar. Hebat macam mana sekalipun, you kena sentiasa belajar, cari ilmu. Dan ingat apa niat you, what is your intention nak join benda ni, niat you apa. Kalau nak cari rezeki, kan, nak bantu diri sendiri, nak bantu orang tua, so buatlah betul-betul. Janganlah buat benda-benda roh. Sebut roh. Aduh, nak kena Google tu tengok apa maksud benda tu. Roh. Roh. Nanti siapa tengok ni, kalau siapa tahu perkataan roh tu, tulis dekat komen di bawah. Yeah. And always be yourself. Jadilah diri. Jangan cuba jadi orang lain, okay? Yes. Right? Be yourself. Be comfortable in your own skin. Jadi diri sendiri. Think positive. Always think positive. Yeah. Okay, thank you, Noah. Terima kasih kerana sudi di Rumah Ramah dalam rancangan Siri Inspirasi. Thank you so much. Till then, stay safe, take care. Bye. Assalamualaikum.